बजाने निकले हैं, हमारे साथ चलो। आतिश बजाने निकले हैं, हमारे साथ चलो। वापस लाओ, वापस लाओ। कि ये लोगों का ख्याल है कि शाहीन बाग का जो धरना था वो बहुत बड़ा था, चंद हज़ार ख़वातीन या चंद सौ ख़वातीन थी, बस तसलसल के साथ बैठे हुए थे। ये था, ये कोई बड़ा एहतजाज नहीं था। अब जो अगर हुकूमत ने नहीं मानी तो अब बड़ा एहतजाज होगा, और वो पूरे मुल्क में होगा, शाहीन बाग में नहीं होगा, वो पूरे मुल्क में होगा। मेरी मौजूदगी इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर है, जहां पर वक्फ बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जो वक्फ संशोधन बिल संसद में पेश होने वाला है उसको लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये कहा गया था कि 17 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन होगा। तो जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और देश के कोने कोने से यहाँ पर वो पहुँचे हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ उनका कहना है, कहाँ से लोग यहाँ पर जुट रहे हैं और क्या कुछ उनका कहना है। वक्फ संशोधन बिल जो है वो संसद में पेश हो जाता है, अगर पास हो जाता है तो क्या कुछ तस्वीर होगी। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाफिज मतलूब अहमद है। जी मतलूब भाई, ये बताइए, वक्फ संशोधन बिल अगर ये बन जाता है बिल तो क्या होगा, आगे की प्रक्रिया क्या होने वाली है? क्या होगा उससे मुराद नहीं है, मसला ये है कि ये गलत होगा सबसे पहली चीज़, इसलिए कि ये मजहब में मुदाखलत है। हमारे मजहब ही एक इबादत है, और जो हमारे पुरखों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने इबादत की है, उस इबादत के सवाब के लिए, जो बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए, तालीम के लिए, उसके उन्होंने सदक़ा जारिया के नाम से की, जिसको कुरान में भी कहा, हदीस में भी कहा गया, कुरान में तरगीब दी गई है। ये बराह रास्त उसमें मुदाखलत है, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि इसका दूसरा इफ़ेक्ट ये होगा, इसका नुकसान ये होगा कि जितनी वक्फ की जायदादें हैं उस सारी की सारी गवर्नमेंट अपने पिट्ठुओं को, चाहे जैसे अंबानी है, ये है, इस तरीके के उन लोगों को, अडानी को, और ख़ुद कब्ज़ा करेगी। ये उनका मेन पॉइंट है, और इसकी आड़ में हिंदू मुस्लिम नाम देकर हिंदुस्तान के अंदर वो निफाक चाहती है, और इसी की वजह से वो आज तक जीतती चली आ रही। इसलिए हम इस बात को नहीं कहते कि वो क्या है, हमारा मेन पॉइंट ये है कि ये हमें जो है दफ़ा 26 के तहत जो हक़ मिला है हिंदुस्तान के हर मजहबी कम्युनिटी को, कि वो अपने मज़हब को और अपने मज़हब के इदारों को और उनकी देखभाल खुद करे। तो और सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैनी, हर मज़हब के लोगों को ये आज़ादी है कि वो अपनी कम्युनिटी बनाएं और अपने इदारों की देखभाल करें और उनको चलाएं। तो फिर मुसलमानों पर ये क्यों थोपा जा रहा है कि वो वक्फ बोर्ड के अंदर 2 हिंदू होना ज़रूरी है, 2 गैर मुस्लिम होना ज़रूरी है, और कलेक्टर को अथॉरिटी दी जाएगी कि वो प्रॉपर्टी का फैसला करे। आप कौन होते हो? एक आदमी ने अपनी ज़मीन और जायदाद में ये कहा कि भाई इस ज़मीन में मस्जिद बना लो, ठीक है, उसके कागजात पूरे नहीं हो सके, लेकिन वो यूज़ तो मस्जिद हो रही है। एक आदमी ने अपनी ज़मीन दे दी कब्रिस्तान के लिए, लो जी कब्रिस्तान बना लो, वो यूज़ तो हो रही मस्जिद के लिए, ये अलग बात है। उसके डॉक्यूमेंट नहीं बना सका या उसके जो कार्रवाई नहीं हो सका, और वो सारी ज़मीनें जितनी भी हैं इस तरीके की वो हड़प करना चाहते हैं। और ये मसला मेन पॉइंट है कि मुसलमान सड़क पर आ जाए, मुसलमान सड़क पर आ जाए और उसे कुछ न मिल सके। हम इसके लिए मैदान में आए कि ये हमारा मजहबी मामला है, हमारी इबादत है, हम इसमें मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा, जितने भी धर्म के अपने पर्सनल बोर्ड हैं उनमें कोई भी उनके गैर मजहब का नहीं है। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को रखने की जो है वो संशोधन किया जा रहा है, तो क्या लगता है मंशा आखिर क्या है सरकार की? मंशा सिर्फ ये है कि वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर दिया जाए, उसकी जायदाद को हड़प कर लिया जाए, और मुसलमानों को जो सरकारी हुकूक है वो तो दिए ही नहीं जाते। अलबत्ता अब इसके ज़रिए से अगर थोड़ा बहुत था तो उसको भी छीन लिया जाएगा। अच्छा, अगर आज जैसा आप इतने बड़ी तादाद में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, अगर सरकार नहीं सुनती है और वही उसका रवैया रहता है, तो अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप ये होगा कि अगर हिंदुस्तान की हमारी हुकूमत नहीं सुनती तो हम पूरे मुल्क के अंदर हर ज़िले सतह पर, कस्बे की सतह पर, यूपी और सूबे की सतह पर इसको धरने को देंगे और सड़कों पे आएंगे, पुरअमन तरीके से आएंगे। जो जमहूरियत का और सेकुलरिज्म का जो एक तरीका है उस तरीके से आएगा। हम कोई तशद्दुद नहीं करेंगे, हम किसी तशद्दुद के कायल नहीं हैं, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है आज तक तशद्दुद नहीं किया। 1938 में नहीं किया, 1971 में नहीं किया, 72 में नहीं किया, 1985 और 86 में नहीं किया, 1990 में नहीं किया, और बाबरी मस्जिद की शहादत पे नहीं किया।
ہم احتجاج کرتے ہیں اور احتجاج پرامن کرتے ہیں اور بااثر کرنا چاہتے ہیں، اور اب تک ہمارے احتجاجوں کے ذریعے مسلم پرسنل اللہ کے تحت جو ہوئے ہیں اس کا اثر ہوا ہے اور لیے گئے، اور ہم امید کرتے ہیں اللہ کی ذات سے، اور اس وقت جو ہندوستان کے اندر حکومت کے اندر ساجدار ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، باشعور ہیں، وہ اس بات پر غور کریں کہ جب مسلمان کسی اور کمیونٹی کے کسی ادارے کے اندر نہیں ہے تو پھر مسلمانوں کے ادارے میں کیوں آئے؟ لہذا ان کو اس کی مخالفت کرنی چاہیے۔ اچھا، اگر ہم تھوڑا پیچھے جا کر دیکھیں، بھی ہولی اور جمعہ ساتھ آیا، اور سنبل کے ایک سی او ہیں، انہوں نے سیدھے طور پر یہ کہا اگر آپ کو رنگ سے تکلیف ہے تو آپ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں۔ تو تمام ایسے واقعے ہیں اگر میں گنوانے پر آؤں جہاں پر مسلم کے خلاف سیدھے طور پر ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا لگتا ہے اس ماحول میں کیسے اپنا آپ کو دیکھ پا رہے ہیں؟ دیکھیے، ہم دیکھ پا رہے ہیں کیا نہیں، لیکن ہمیں یہ چاہیے، ہم یہ جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہو اور پورا ہندوستان کا لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت جو لوگ اس طرح کے رنگ دیتے ہیں، چاہے وہ ہولی کا ہو یا کسی طرح کا بھی ہو، ہولی اور جمعہ کوئی پہلی مرتبہ تو نہیں آیا، ہولی اور جمعہ اور رمضان پہلی مرتبہ تو نہیں آیا، یہ تو آتے رہتے ہیں، ہر 36 سال کے بعد آتے ہیں اور کئی مرتبہ آتے ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن اس کو ایشو بنا کر اپنے آپ کو الیکشن میں ووٹوں کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ذہن بنانا اور ذہن سازی کرنا اور ہندو مسلم کرنا، اس طریقے کی باتیں کی تھی۔ رہی بات رنگ کی، رنگ سے کسی کو اعتراض ہے؟ رنگ کوئی ناپاک چیز تھوڑا ہے، رنگ کوئی ایسی کوئی کیچڑ اور کوئی خون وغیرہ تو نہیں ہے۔ اچھا، میرا آخری سوال، جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ اگر سرکار نہیں سنتی ہے تو شاہین باغ کے برابر کا آندولن ہوگا، تو کیا صحیح ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر پھر مسلمان جو ہیں وہ سڑکوں پر ہوں گے؟ دیکھو، سب سے پہلی جو چیز یہ ہے کہ یہ لوگوں کا خیال ہے کہ شاہین باغ کا جو دھرنا تھا وہ بہت بڑا تھا، چند ہزار خواتین یا چند سو خواتین تھی، بس تسلسل کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یہ کوئی بڑا احتجاج نہیں تھا۔ اب جو اگر حکومت نے نہیں مانی تو اب بڑا احتجاج ہوگا، اور وہ پورے ملک میں ہوگا، شاہین باغ میں نہیں ہوگا، وہ پورے ملک میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ دیکھو، اور لوگ بھی ہیں، میں ان سے بھی جاننے کی کوشش کر لیتا ہوں۔ جی، آپ بتائیے، کیا لگ رہا ہے کہ چلیے ٹھیک ہے، اپنی جو بات ہے وہ بڑی بے باکی کے ساتھ رکھی ہے، اور اس طرف جو ہے وہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے، جی آپ بتائیے بھائی صاحب، کیا لگ رہا ہے کہ اس قانون کے ذریعے کیا کرنے کی کوشش سرکار کی ہے؟ اس کے ذریعے جو مسلمانوں کے حقوق ہیں ان کو ان حقوق سے محروم کرنے کی پوری سازش ہے۔ امام صاحب نے جتنی باتیں کہیں ان ساری باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں، اور ہماری مانگ ہے کہ یہ جو قانون لا رہی ہے حکومت، اس کو یعنی ختم کرے اور مسلمانوں کے جو حقوق صدیوں سے یہاں ہیں اس کو جوں کا توں باقی رہنے دیا جائے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ دیکھیں، ادھر جو ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جو بڑے علماء ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بڑے جو سنگٹھن ہیں، سماجک سنگٹھن ہیں، جو بڑے سنگٹھن چلاتے ہیں، جو بڑے ویکتی ہیں اپنے آپ میں، وہ بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور اس پردرشن کو وہ سمرتھن کر رہے ہیں۔ اور جس طریقے سے آپ تصویروں میں دیکھ پا رہے ہوں گے، ایک بڑا ہجوم جو ہے بڑی تعداد میں دلی کے جنتر منتر پر دیش کے کونے کونے سے مسلمان پہنچے ہیں اور وقف سنشودھن بل کا جو ہے وہ ویرودھ لگاتار کر رہے ہیں۔ ہاں، ہم اور لوگوں سے بات چیت کریں گے۔